Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Abduh Asy-Syarifi, yang mana beliau adalah seorang dosen di Darul Hadis yang bertempatkan di Makkah Al-Mukarramah, dan juga beliau adalah seorang imam di Masjid Tsabit juga di Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah kita akan berbicara sedikit mengenai riwayat hidup beliau, biografi beliau, dan bincang santai dengan beliau insyaallah. Naam ya Syekh, huna nuridu an nata'arraf ma'akum kaifa yani hunaka ad-dirasah wa kadzalika hayatukum wa kadzalika indakum nasma' anna hunaka indakum al-kutub wa kadzalika al-mu'allafat. Fa awalan nas'al min hawli hadha qad 'arafna ismukum walakin la ba'sa an tu'arrif ma'ana man ismukum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdillah عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. أولا وبادئ ذي بدء انطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أشكر الإخوة الكرام في جنبي على ما وجدته من حفاوة وتكريم ومهابة، فأسأل الله جل جلاله أن يبارك لهم في أهليهم وأموالهم وأن يوفقهم لكل خير. Ya, Syekh pertama-tama berterima kasih, dan juga pertama beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, dan juga terlebih khusus kepada ikhwan di sini yang telah menyambut beliau di Jambi mengaji, terhadap apa-apa sambutan, keramah tamahan dan kelembutan, dan juga rasa kecintaan yang telah beliau dapatkan di tempat ini. Beliau sangat bersyukur terkhusus terhadap ikhwan-ikhwan dan sambutan yang mereka berikan. Dan kita akan, yang pertama adalah bertanya tentang nama beliau dahulu. Mungkin an tu'arif اسمكم يا شيخ. أبشر. لكن أيضا الشكر للأخوات على ما يقومن به من برنامج وعمل جليل، جزاهن الله خير الجزاء، وعلى رأسهن حلمي وغيرها، فأسأل الله أن يجزاهم خير الجزاء على ما يصنعون لنا من طعام ويفعلون أشياء بارك الله فيهن أجمعين. وأما اسمي فأخوكم عبد الله ابن عبد ابن علي ابن أحمد الكريري الشريفي، مواليد مكة المكرمة عام 1389 بالهجري، ميلادي 1968 في نوفمبر من يوم 28 فيه. درست الابتدائية بادئ ذي بدء والمتوسطة، ثم التحقت بالدراسات في العلوم الطبية، وبعد ذلك تخرجت من الدراسة بالعلوم الطبية وعملت في وظيفة في وزارة الصحة. Dan juga beliau berterima kasih kepada para ibu-ibu di sini tadi, yang mana telah menjamu beliau dalam jamuan, yang dimana beliau mendapatkan di sini juga jamuan, dan bersyukur kepada yang terlebih khusus terhadap panitia di sini, juga termasuk Abu Hilmi secara terlebih khusus. Maka yang pertama, beliau merupakan, nama beliau adalah Syekh Dr. Abdullah bin Abduh bin Ali Asy-Syarifi, yang dimana beliau juga menyelesaikan pendidikan diploma dalam keperawatan. Jadi di situ beliau menyelesaikan pendidikan diploma beliau. Wa nantaqil ila السؤال بعده. ممكن هناك البرنامج عندكم في هناك مثل المحاضرة كذلك
إنكم هناك الحمد لله. بالنسبة للبرامج لدي يعني برامج كثيرة بفضل الله عز وجل. عندي درس في صحيح البخاري أسبوعيا كل يوم ثلاثاء بين المغرب والعشاء، وقد بفضل الله عز وجل انتهيت من شرح كتاب بدء الوحي والإيمان والعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا بفضل الله عز وجل هناك بعض الدروس والكلمات الأخرى مثل درس ثلاثة الأصول انتهيت منها، ودرس القواعد الأربعة في العقيدة انتهيت منها، ودرس في الفقه انتهيت منه، وهكذا. والحمد لله برنامج يسير بإذن الله عز وجل، ونسأل الله القبول. Maka beliau salah satu kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan, maka yang salah satunya adalah beliau mengkaji kitab As-Sahih Al-Bukhari, yang mana yaitu pada hari Selasa setelah maghrib sampai sholat isya beliau mengkaji kitab As-Sahih Bukhari. Dan juga beliau membaca kitab Sahih Bukhari telah sampai pada bab wahyu, bab iman, dan juga bab ilmu. Beliau telah selesai mengkajinya. Dan juga pelajaran yang lainnya, juga kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan juga beliau telah selesai dalam mengkaji kitab Al-Fiqh. Jadi kajian-kajian rutin yang beliau laksanakan. Dan semoga yang demikian itu juga dapat bermanfaat bagi kaum muslimin. Masuk juga kitab salah satu usul yang mana beliau telah menyelesaikannya secara berhalakoh dengan orang yang mendengarkannya. Wa kadzalika hunaka rubbama al-kutub alladhi allaftumuha rubbama masalan min babi al-fiqh wa na'rif annakum yani al-mutakhassis fi ulum al-hadis alaysa kadzalik syekh. Mungkin an nuqassu lana nubdhah yasirah minha. Dan Syekh juga adalah seorang ahli hadis, jadi kita ingin mengetahui karangan-karangan yang buku-buku dari apa yang beliau tulis padanya. بفضل الله عز وجل يعني شرحت كثير من كتب صحيح البخاري، وأسير بإذن الله عز وجل، وعندي رغبة إن شاء الله إن كتب الله لنا حياة أن أنتهي من الشرح، ثم بعد ذلك يتم التنقيح والمراجعة وإخراجه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسميته منحة الجليل، منحة الكريم الجليل في شرح صحيح محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. الأمر الثاني بفضل الله عز وجل الآن عندي كتابان صدرت الموافقة عليهما والفسح لهما في الطباعة، ويبقى الطباعة بإذن الله عز وجل نبحث عمن يطبعها بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب تربوي حديثي تربوي بعنوان مراعاة الأحوال النفسية في بعض أحاديث السنة النبوية، دراسة موضوعية. والكتاب الآخر فقهي بعنوان كيفية طهارة وصلاة المريض. Di antara kitab-kitab yang beliau tulis adalah Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan juga insyaallah beliau berkeinginan untuk menulis kitab syarah yang berjudul Al-Minhajul Kamil Al-Jalil ala Syarhi Muhammad ibni Ismail, yakni kitab membahas tentang kitab Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga dua kitab beliau insyaallah yang akan terbit, maka kitab itu adalah membahas tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit, dan juga kitab yang berjudul tentang hadis-hadis An-Nabawi, yang membahas tentang al-hadis-hadis An-Nabawi, dan juga yang beliau sebutkan tadi bahwasanya tata cara bagi sholat orang yang sedang sakit. Adapun yang selanjutnya adalah kita telah menanyakan beliau tentang kegiatannya, dan yang selanjutnya adalah fa rubbama aidan nas'alukum al-khibrah fi ad-da'wah, yani hunaka masalan sabiqan kuntum mudarrisan yani fil jami'ah, hal kuntum sabiqan yani ad-da'iyah aw faqat mubashara fi hadha. بفضل من الله عز وجل كنت أعمل كمتعاونا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، ومتعاون داعية متعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية
ونعمل في العمل الدعوي في مكة بفضل الله عز وجل مع الحجاج ومع العمار المعتمرين بفضل الله عز وجل ومع أهل مكة، والحمد لله عز وجل أكسبنا هذا يعني خبرة، ونحن بإذن الله يعني نحتسب أننا نسير في طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ قال الله عز وجل على لسان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Salah satu pengalaman yang beliau ampu juga adalah bahwasanya beliau menjadi bagian dari anggota dakwah Al-Irsyad. Jadi di sana ada suatu semacam lembaga yang dimana juga di sana menaungi orang-orang yang haji. Jadi di sana adalah seperti anggota tim penyuluhan bagi orang-orang yang berhaji dan juga membantu-bantu dakwah wal irsyad, yakni bagian dakwah dan juga bagian semacam fatwa demikian. Dan juga beliau alhamdulillah di sana mendapatkan pengalaman dan juga kehidupan beliau yang beliau alami di sana adalah suatu pengalaman yang bagus dan banyak. Semoga yang demikian itu dapat menjadikan kebaikan juga bagi diri beliau sendiri. فربما هذه يعني نبذة يسيرة والملخصة. أيضا لنفسي ولكل من يحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقمص حديث، والحديث في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحرها ليصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية ليدعون لمعلم الناس الخير. فالإنسان يحاول أن يعلم، الإنسان ما استطاع من خير أن ينقله للناس، ففيه خير عظيم وفيه نجاة عند الله سبحانه وتعالى وفيه درجات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والمتابعة. Dan juga beliau berwasiat bahwasanya sebagaimana ada dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud, bahwasanya disebutkan bahwasanya seluruh alam semesta, seluruh yang ada di bumi itu berdoa terhadap orang yang mengajarkan kebaikan, hatta sampai ikan yang ada berada di lautan dan juga bintang-bintang yang berada di langit itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka dari yang demikian itu hendaklah mari kita berusaha mengajarkan kebaikan dan juga kita juga belajar dan kita juga mengajarkan kebaikan kepada manusia agar yang kebaikan itu kita mendapatkan juga kemuliaan dan kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan manfaat bagi kaum muslimin kesemuanya. Wa ma hadhihi syekh. Syukran lakum ala ma alqaitum wa badaltum la'alla Allah yanfa'ana bikum wa al-muslimin fi hadhihi al-ma'lumat. Fa nashkurukum, dan insyaallah terima kasih juga kami saya ucapkan kepada Syekh yang mana beliau telah mengisi waktunya untuk memberikan kepada kita pengalaman beliau dalam berdakwah dan juga bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu, dan kita berterima kasih kepada Syekh. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.